Da vidimo hoće li upaliti. I pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu Egi Drifta. Danas nastavljamo tamo gdje smo stali prošli puta. Prvo idemo riješiti onu rupu od Alnasera, odnosno moramo izbrusiti zvono. I onda ćemo na ovim rupama na glavi urezati navoj, napraviti čepove, to blendirati i možemo se vratiti na struju. Tako da idemo skinuti usisnu granu i izbrusiti onaj tamo dio zvona. Za brušenje ćemo koristiti ovaj mali zračni pištolj, imate gore ovaj nastavak, ne znam kako se točno zove, glodalo neko. Našpricat ćemo ga VD-om da se ne bi lijepio aluminij gore na njega i možemo rokat. Ovdje ću nagurat neku krpu, čisto da mi ne padaju komadi aluminija dole u zvonomjenjača po kvačilu, odnosno po lameli i korpi, pa ćemo onda obrusiti taj komad zvona. Sad možemo ovo izrokat i pazi da nam ne uhvati krpu. Sad sam tek glupan skužio da mi je kamera ostala na timelapse, uglavnom Alnaser je montiran. Sad nisam pokazao da mi ga se skidat ponovo, u biti obrušeno ovdje zvono i fina je ušao unutra, stegnuto na 2 vika. Sad ćemo ga probati za Alnasova da vidimo će zavrtiti radilicu, odnosno da li će uzubiti Bendixu na zamajac. Imamo ovdje amburator, da vidimo je li ispravan. Da. Ovdje dovodimo plus. Minus stavljamo negdje na šasiju, odnosno na motor i probamo ga. Opala! Da! Vrtimo se, a? Vrh, dakle, ove rupe koje sam montirao. Nisam vjerojatno spomenuo, imam 2 rupe ovdje i 2 dolje, nisam znao na koju treba, vjerojatno za neki drugi tip Alnasera ili za neki drugi motor je napravljen također isti ovaj adapter, ali uspjeli smo potrefiti koje rupe nam odgovaraju za Alnaser, tako da Bendix se uzubio i motor pali. Sehr gut. Idemo sad urezati navoj ovdje, zatvoriti te rupe, napraviti čepove, dovesti struju na Alnaser, montirati usis i onda nastavi dalje sve od senzorike i aktuatora spajati. Prvo ćemo ovdje u rupe nagurat krpu, tako da sigurno ne padne ništa u ventile, odnosno u cilindar. Napravio sam ovakve male čepiće, gore je prorezano za šaraf ciger. Stavit ćemo sad na njega dikt masu, isto tako u rupu, pošarafiti ih sve i to bi trebalo trajati. Eto ga, svi čepovi montirani, možemo spajati Alnaser. Povlačimo ovaj debeli kabel, odnosno glavni, njega ćemo spojiti ovdje na sabirnicu direkt. Znači negdje ovdje ćemo ga caparapa. Sad na ovu donju dovodimo napajanje direkt sa tipkala. To nam je ova ovdje žuta žica iz ovog printanog modela.
Tako, to ćemo svezati sve kasnije. Dakle, Al-Naser spojen. Sad možemo i alternatorčić montirati. Ovog rolera ću morat promijeniti, zaboravio sam ga naručiti, a vidim da je loš. Ne bi se trebao tako čuti, ali dobro, poslužit će. Najgorem slučaju što se može desiti je da ostanemo bez alternatora, vodene pumpe, ali imat ćemo svaku drugu trkaču, tako da ne bi trebao biti problem. Ovo glavno napajanje sa alternatora, odnosno filanje, ćemo ovako brikati ovdje direkt na Al-Naser, jer nam je ovdje spojen na bateriju, tako da ćemo preko njega zapravo puniti akumulator. Ovdje na alternatoru imate jedan konektor još, ovakav, koristit ćemo samo dvije žice, plava nam je srednja i ona će nam biti za definu lampicu i zelenu smeđa će nam biti napajanje za alternator. Tako da ćemo to još spojiti. Produžio sam žice na konektoru, plava će mi biti plavo-žuta, napajanje će mi biti, odnosno ova zelena smeđa će mi biti žuto-crna. To ćemo sad staviti u bužer lijepo i povući u kabinu. Pa ćemo sa onog glavnog relea ukras napajanje, a lampice ćemo spojiti onaj 3D model koji smo printali. Tako. Sad moram naći gumice za usisnu granu koje idu ovdje, tako da možemo montirati usisnu i ne mrtati s njom. Idem montirati drugi ovaj čep za kućište filtera ulja. On nam izgleda ovako. Ima indecent fittinge i ovdje ima mislim za 3 senzora. Mi ćemo koristiti ova dva. Temperature i senzor pritiska ulja. Treba će mi očito ukasti. Hajde da vidimo sve. Ma kaki. Je li moguće da je to toliko zapeklo? Ajmo probati kombinaciju. Sad moramo prebaciti ovaj poklopac jer vidite da su mi crijeva okrenuta tamo, a trebala biti prema ovdje, odnosno izlazi za crijeva. Idemo montirati klapnu gasa. Tako lijepo. Klapnica montirana. Možemo montirati TPS senzor. Možemo spojiti TPS. Klik. Gas imamo. Sljedeće senzor pritiska ulja. Ovdje ćemo staviti senzor temperature ulja. Senzor pritiska ima 3 žice. Ovo vam je signal, ovo je 5 V napajanje i srednja žica je signal ground.
Iz njega ćemo isto ukrasti napajanje za senzor pritiska goriva. Analog input 1 ćemo koristiti za senzor pritiska ulja. To nam je bitna oznaka jer ćemo morati namapirati u ECU šta je analog input 1, šta je 2, šta je 3, šta je 5 itd. itd. Imate ovdje oznake trojka, dvojka, jedinica. Dakle, rekli smo trojka signal, dvojka senzor ground i jedinica 5 V. I imamo i pritisak ulja. Sljedeći nam je senzor temperature ulja. Na njega idu dvije žice, međutim moramo dovesti 3, senzor ground, signal input i 5 V napajanje koje će se spajati na taj signal input preko otpornika od 330 ohma. Evo ga ovdje. Stavit ću vam sad šemu kako se to zapravo treba spojiti. Signal ćemo slati na analog input 2, dakle pritisak nam je na jedinici, temperatura na dvojci. Evo ovako vam izgleda ta konfiguracija, 5 V otpornik zajedno spojeno sa signal inputom. Eto ga, imamo i temperaturu ulja. Sljedeći nam je senzor položaja radilice, usisne, to nam je CAM 1, on ima 3 žice. Ovdje također nisam siguran za pinout, ali spojit ćemo ga ovako, ako se ovdje otkapče konektor, prva će nam biti napajanje, pa signal, pa ground. Tako, imamo i senzor usisne bregaste. Sljedeći spajamo ovaj solenoid, usisne bregaste, on samo ima dvije žice, napajanje i komanda sa ECU-a. Komandu prvog solenoida spajamo na AUX 3. Tako, solenoid spojen. Sljedeći nam je ovaj solenoid, odnosno ispušni. Njega spajamo na AUX 6. Njegov konektor također ima 3 žice, isti je konektor kao i na senzoru radilice, ali ovaj puta ćemo gdje je ovaj ravni kraj spojiti masu, ovdje ćemo spojiti plus 12 V i sredina će nam biti signal, tako da jedan od ta dva senzora smo sigurno krivo spojili, ali barem nismo oba zeznuli, pa ćemo vidjeti koji će raditi, koji neće, biti lako prepinamo. Sad nam još ostaje lambda senzor. Idemo njega spojiti. Imamo i lambdicu. Idemo sad spojiti AT senzor. On ima samo dvije žice. Klik, on je riješen. I zadnji nam je ostao senzor pritiska goriva. Ima 3 žice, 5 V napajanja, senzor ground i signalna žica. Na njegovom konektoru također imate oznake 1, 2, 3. Ova posebna nožica nam je signal, jedinica nam je ground i dvojka nam je 5 V napajanje. Eto ga, imamo njega, još stavimo termobužir. Sad bi trebali malo napraviti reda ovdje unutra. Evo ga, youtuberi, šta kažete, nisam vam baš snimao jer nemam tu šta ni pametno, sam sve grupirao koliko sam mogao. Biti ima još žica koje trebam grupirat, ali to ćemo pričekat prvi test. Kad testiramo, potvrdimo da sve radi, onda možemo grupirati još sve, vezat vezicama uz šasiju lijepo da ide. Ovdje ćemo isto staviti sve u bužire, ali ja sam zadovoljan. Dakle, ovdje nam je ECU, kopča se tap. I trebalo je biti sve ok. Probat ću sad baš testirati ove relay da im će raditi i to je to. Da, rade nam relay. Ne znam kako ćete moći čuti.
svih 5 komada. Sehr gut. Ništa youtuberi, 8 je navečer, dosta bi bilo za ovaj video. U sljedećem videu idemo lakirati vanštinu, odnosno bokove i branike, montirati gevinde, vilice prednje i polako privoditi ovo sve kraju, tako da bacite jedan subscribe, ne znam zašto vas 50% koji gledate nije subscribano. Subscribeajte se, lajkajte i šerajte i vidimo se za par dana.